Yesu asifiwe tena. Tunashukuru Mungu kutupatia tena nafasi ya leo ili tuweze kuendelea na somo letu. Naamini ya kwamba sote tumeshalamuka salama. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu tutaweza kuona usomi wa maandiko matakatifu, kitabu kile cha Waebrania sura 12 shairi la 14 hadi la 15. Naongoza usomi kwa jina la Yesu. Waebrania sura 12 shairi la 14 hadi la 15. Waebrania sura 12 shairi la 14 hadi lile la 15. Naongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Fuateni salama pamoja na watu wote na utakasi. Pasipo huu hapana mtu atakayeona Bwana. Mukiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipuka na kusumbua watu wengi. Na kwa sababu hii watu wengi watatiwa uchafu ni neno la Bwana. Amen. Nimeweza kuongoza usomi wa mashairi haya mawili katika kitabu hiki cha Waebrania sura 12 shairi la 14 hadi 15. Na tunamshukuru Mungu sababu jana tulikuwa tukizungumuza juu ya matokeo ambayo yanaonekana ndani ya maisha ya watoto wa Mungu. Joko tulisema tabia zinazobomoa matumaini ndani ya jamaa la Kikristo. Na tulipata muda wa kuangalia tena namna jinsi Daudi alijikamata pamoja na Berisheba pamoja na Uria na Solomono, namna jinsi waliishi. Na baada ya pale tukapima jiuliza maswali mbalimbali ambayo yanaonekana zaidi sana katika maisha ya mwanadamu. Na pale tukasema ni kitu gani ambacho kinaweza kubomoa matumaini ndani ya jamaa, kwa niaba ya baba, kwa niaba ya mama, kwa niaba ya watoto. Na somo letu lilikuwa active et participative, yaani kila mtu aliweza kuleta maono yake mahali pale. Alafu tuweze kuingilia kwenye somo letu la leo. Nianze kujulisha kabla tuweze kuendelea kwamba kitabu hiki cha Waebrania kiliandikwa kwa wakati ambapo makutano walikuwa wanaishi katika mateso. Na Biblia inatuambia ya kwamba kwa siku zile kulikuwa aina mbili za dini ambazo zilikuwa zinapiga fora. Ni kusema ya kwamba ambazo zilikuwa zinavuma sana. Kulikuwa Judaism na kulikuwa Kristianism. Alafu Judaism, Biblia inatuambia kwamba ni dini ambayo inazalika ndani ya nyumba ya Abrahamu. Alipozaa watoto wake, Biblia inatuambia alizaa nani? Isaka na Ismaeli. Isaka alimzaa na nani? Na Sarai. Na huyo Ismaeli alimzaa na nani? Na Agari. Alafu wote walizaa. Na Biblia inatuambia ya kwamba wote walipokuwa wamemaliza kuzaa watoto, na wote walikuwa na makabila, wote walikuwa na watu 12 peuple kwa Israel na 12 tribus d'Israel watu pamoja na Isaka. Na Biblia inatuambia ya kwamba wakati Isaka naye alienda kuzaa mtoto, Biblia inasema ya kwamba alizaa wangapi? Wawili. Akazaa nani? Esau pamoja na Yakobo. Alafu pamoja na Yakobo ndipo walizaa pamoja na vijakazi, kulikuwa Zilpa, kulikuwa nani? Kulikuwa Bilha
kulikuwa Sarai au nani Rakeli, na kulikuwa nani mwingine Lea. Alafu katika wale wanawake wawili na vijakazi wawili, ni pale ndipo kulitokea hii dini ya Wayuda. Tukiendelea katika usomi tutakutana Islam nayo ikazalika pamoja na Ismaeli, alafu madini zikakuwa. Kisha katika kitabu hiki cha Waebrania ni nini natokea? Ni wakati sasa kumekuwa mikokotano kati ya Wakristo na wanani na Wayuda. Alafu kulikuwa kumekuwa wale ambao wamempatia Yesu maisha, na walipompatia maisha wakaanza pingana, labda shie kwetu ndio kuko kweli, na wengine nasema hapana, kwetu ndio kuko kweli. Kukakuwa mikokotano, kukakuwa mizozo, na watu wakaishi mubaya. Je, katika siku za leo, kabla tuendelee na somo letu, hakuna watu ambao leo diskussion zinawakamataka ni kusema Mungu wa Kongo aliye hai? Wengine wanasema turudi kwa mababu, wengine wanasema mudini ya Wakatoliki ndio mko nini, mko kweli. Wengine wanasema hapana, kuwasede ndio mko kweli. Wengine wanasema sema akose labda kwetu kuasamble ndio nini, kuko kweli. Ni kujulisha asubuhi ya leo, kweli inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Biblia haisema ya kwamba ni wadini ndio watafanya nini watakapofika mbinguni, lakini Biblia inasema yeye ndio njia na kweli na nini na uzima. Ina maana ya kwamba ukipokea yule Yesu Kristo, cha kwanza utajua njia inayokupasa kwenda. Cha pili utajua kweli, na kweli ambayo utajua itafanya nini, itakuweka huru. Haleluya. Alafu katika siku zile Biblia inatuambia ya kwamba watu walikuwa wamezoea sana kutoa masadaka kuwa njia ambayo Mungu anasikia maombi yao. Njoko tunakiangalia wakina Abrahamu, tukirudia katika Ancien Testament, wanaambia Abrahamu atoe Isaka, naye anatoa Isaka. Tukiangalia hata na hapa Goma hii kilima, zamani watu walikuwa wanafanya nini? Wanakitolea wakizani ya kwamba wanapotoa ndipo maisha yanakuwa salama. Na wengine wanaanza sema ya kwamba kama unapenda uishi salama, ni lazima ulipie watoto yako, vifungo vitaweza kutoka. Na unasikia wengine wanasema hizo pesa ni za madhabahu. Kwa tunaelewa ni mafundisho yale. Alafu Wakristo wakabakia wiko wanajiuliza, kweli ni ya wapi? Kweli ni gani? Je, tubaki katika madini ama tubaki namna gani? Na ni pale ndipo ukisoma kitabu kile cha Waroma sura 12 shairi la kwanza, Biblia inasema ya kwamba toweni mili zenu kuwa nini? Sabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, yenye kose agreable parfait, kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Tuseme nini kuhusu jambo hile? Ni mambo yale ambayo ni context naishi watu walikuwa wanaishi ndani. Na ndio nakutana madini zililamuka kwa siku zile. Watu walilamuka, watabiri walionekana. Anakiana kuambia kama unapenda uendelee, utoe sadaka ya shindo, utaona jinsi Mungu anasaidia. Basi tunaanza jiuliza, aina za sadaka kama na hizi zinatoka wapi? Ilikuwa sababu ya mateso watu wanafanya nini? Wanaipitia. Na sasa mtu anateseka, anakuwaka anatafuta kuwa na kazoezi kakuitika kila bongo wanamuambia, akizani kama njoo nitaweza kumsaidia. Na miongoni mwa Wakristo, kinachotushangaza siku za leo, unaona mtu anakuja omba hapa, tena anaenda mkashambri fulani aseme pale njoo kuna nini? Kuna upako. Ni sababu ya mateso. Alafu hii kitabu cha Waebrania zaidi sana kinazungumzia mambo makubwa matatu ambayo yanaonekana ndani. Jambo la kwanza, kitabu hiki cha Waebrania kinataka fundisha tena Wakristo ya kwamba ni Yesu njoo yuko juu ya sadaka zote. Haleluya. Kinaonyesha ya kwamba ni Yesu njoo ana uwezo katika maisha ya wanadamu. Na njoo maana jambo kubwa ambalo linasemeka ndani ya kitabu hiki ni utakaso. Haleluya. Utakaso ni kitu ambacho kinasemeka, na hapa ndiko tumesoma ya kwamba tafuteni salama na watu wote, pasipo hii hauwezi kuona Mungu.
inaomba utakaso uweze kusaidia. Jambo la pili ambalo kitabu hiki kinazungumzia ni kuwasaidia watu kuishi pamoja na watu wenzao. Amen. Tukiona kwa siku za zamani, ulipokuwa ukiona mtu ulikuwa unatulia sababu umepata msaidizi. Lakini leo umeona kutanana na masimba usiku kuliko kutanana nini na watu, sababu watu wameogopesha. Alafu katika kitabu kinaonyesha tena watu namna jinsi wanaweza ishi na wengine. Kitabu hiki ambacho tuko tunakizungumzia kinaonyesha pia namna jinsi mizozo inalamukaka ndani ya jamaa, ndani ya vikundi na ndani ya maisha. Alafu nilipenda leo Mungu akituneemesha, akitupatia neema, tutaweza kuzungumzia mambo matatu. Cha kwanza itakuwa ni utakaso. Utakaso ni nini? Ya pili ambayo tutaweza kuizungumzia ni salama. Namna gani, kwa nini watu wamekosewa na usalama, na namna gani tunaweza kuwa na usalama ndani ya jamaa zetu. Na kitu cha tatu, Mungu akitupatia neema, tutasema juu ya shina la uchungu linalamuka namna gani, linatipuka namna gani. Sababu hapa kwenye shairi la 14 Biblia inasema mukiangalia sana mtu asipungukie neema ya Bwana, shina la uchungu lisije likachipuka. Haleluya. Tukifikia pale tutasifu jina la Bwana. Mambo haya matatu, utakaso, salama na shina la uchungu. Amen. Alafu ni nini ndio somo ya leo ambayo litusukuma tuzungumzie mambo yale? Elewa ya kwamba somo la leo linasema tafuteni salama na watu wote. Amen. Tafuteni salama na watu wote. Ni ile ndio somo yetu ya leo. Alafu basi mniruhusu tuangalie kama utakaso maana yake nini. Elewa ndugu mpendwa ya kwamba utakaso maana yake kuwekwa kando kwa ajili ya kutekeleza mpango fulani. Amen. Kutakaswa ni kuwekwa kando, na unapoweka kando ni ili utekeleze mpango fulani. Ni pale ndipo ndaturudisha tena katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 shairi la 4. Biblia inatuambia ya kwamba kabla Mungu aweke misingi ya hii dunia, kitu cha kwanza alifanya nini? Alitujua. Cha pili, alitutakasa, alituweka kando, na cha tatu akamfanya kuwa nabii. Ni kusema ya kwamba utakaso unaendana na kazi. Haleluya. Ni sawa jinsi naweza leta mfano yenye naeleweka, tulipanaka humu siku moja, ambayo inasema inafika wakati mtu anafika nyumbani kwako, tumekuwa na masahani ambazo tunajua hizi ni za wanani, ni za wageni. Si ni kweli? Tabia yetu ya Kiafrika ndio vile iko. Alafu mama, inafika wakati ambapo unakutana mtoto wako alishapakula chakula mwa ile sahani za nani, za wageni, unamkutana kumeza alisha starehe iko natumia. Utasema nini mama? Unaweza kasiporte, unamwambia polepole, au unafanya tomboka, wewe haujui kisi, wewe mnaona deja kisi natoka. Eske kukulia mwa ile masahani ni zambi? Kwa sababu gani mnatomboka sana? Kimetakaswa kwa ajili ya kufanya nini? Ya kupokea wageni. Haleluya. Nataka kumwambia mtu ya kwamba kuna vitu vizuri ambavyo tunavifanya kwa watu wazuri, lakini sababu tulitakasika kwa mambo mengine tumekosea. Haleluya. Nitaleta mfano mwingine ndani ya Biblia ambayo inasema juu ya utakaso. Tulete mfalme ama mtumishi wa Mungu, mtoto wa Manoa. Alikuwa anaitwa nani? Samsoni, si vile? Samsoni wakati mama alikuwaka na mimba yake, hata na mbele apate na mimba yake, walimwambia nini? Wembe sifanyake nini?
Ikipita si ni dhambi? Alafu kunyolewa ni dhambi? Wazazi, kunyolewa ni dhambi. Lakini sababu gani wakati ni Samsoni wanamwambia yeye asifanye nini? Asinyolewe. Nataka kumwambia mtu ya kwamba inaweza fika wakati ambapo tumeitwa sote pamoja na Mungu, lakini kuna yale ambayo Mungu amenikataza, wewe amekukubalia. Inaeleweka? Utakaso ni nini? Utakaso tunaweza sema baada ya kuwekwa kando ili utekeleze mpango fulani, tunaweza sema tena utakaso ni kuamini Mungu ya kwamba ana uwezo. Kuamini Yesu. Ukisoma kitabu cha Wafilipi kinazungumza sana ya kwamba kutakasika ni wakati umetimiza yaliyo mapenzi ya Mungu. Tena tunaweza sema utakaso ni nini? Nilitafuta neno lile nikalipata pia na mkitabu cha Waroma sura 12 shairi la kwanza. Mniruhusu nisome kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hii ndugu zangu, ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu, mutoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ndio ile, na kumpendeza Mungu, ndiyo utumishi wenu ulio na maana. Amen. Nataka kusema ya kwamba utakaso ndio utumishi unaokuwa na maana. Amen. Ukaishi sawasawa namna jinsi ulitakasika, unampendeza yule aliyekutakasa. Ni sawa jinsi kazi ya hii mikrofoni ni kuongea. Ikisema jinsi mtu alikuwa anapenda isemewe ndani, imemaliza kazi yake. Na wewe sasa Mungu alikuumbaka, alikuweka kando ili ufanye kazi yake. Alafu na ile inakusaidia. Alafu tuseme nini kuhusu jambo letu la pili ambalo linasema juu ya salama? Biblia inatuambia ya kwamba tafuteni salama na nani? Na watu wangapi? Wote. Tafuteni salama na watu wote. Ni kusema ya kwamba unapotafuta salama na watu wote, ni kusema unataka amani na watu wote. Unapotafuta salama na watu wote, ni kusema ya kwamba unatafuta majadiliano pamoja na watu wote, muweze kuzungumuza. Nitatoa mfano fulani ambaye inaonekana ndani ya maisha ya watu zaidi sana, ambayo inaonekanake. Nitaweza kutoa kitu fulani ambacho kinaonekanaka sana kwa kutafuta salama na watu wote. Ndani ya manyumba zetu inafikaka wakati ambapo baba anakuwa chanzo cha ukosefu wa salama wa jamaa. Mama anakuwa chanzo cha ukosefu wa salama ndani ya jamaa. Mtoto naye pia inawezekana naye akuwe chanzo cha ukosefu wa salama ndani ya nini? Ya jamaa. Siku moja kabla tuweze kuendelea, nilikuwa niko nasikiliza mtoto moja katika kanisa fulani. Akasemaka, sipendake sasa tunatoka huku, natoka nasoma, sipendake sasa tunatoka huku, mimi napendaka hata basi usiingie. Sababu huku mimi nakuwa sasa mimi naishi mchana ya maisha yangu, lakini sasa nafika kunyuma na kwanza naishi giza ya maisha yangu. Ingelikuwa ni wewe ndio umesikiliza ule mtoto, ungeliwazaka nini? Ya kwamba mtoto anateseka kwao nyumbani. Nikapenda nijue ni nini ambayo inatokea. Alafu ikaacha nikapima chunguza maisha ya wababa, maisha ya wamama, maisha sisi vijana, maisha ya watoto jinsi na kuwaka. Nikakutana ya kwamba mfano ambao unaonekanaka ni wakati baba amekuwa na zoezi ya kuhamakia mke wake mbele za watoto. Inaweza leta salama wa mama. Inaweza leta furaha. Tuko wewe na watoto wako, kisha unakiwa unatombokea mama na tuko pale. Ama prefet anakiwa anatombokea prof mbele ya wanafunzi. Inaweza leta salama.
Inafika wakati ambao baba anakuwa makali sana mbele za watoto. Saa yote tunaitaka kama saa 11 make hapa na kiatu na kuna gunjama na hapa tu. Sasa tunakosa kama tuko mvita ama tuko munini. Hakuna siku shakutana baba na yuko nacheka na watoto wake. Mnakuwa saba prisonier munini. Inaweza leta salama mjamaa. Inafika wakati ambapo baba anakuwa na zoezi ya kufanyizia mke wake kalikile ya kila kitu. Kwa mama, mnaweza furahi. Donc anakupatia 5,000. Tena yenjo anaanza kufanya nini? Kudetail. Hii 5,000 mtakuwa hivi, 5,000 mtakuwa hivi. Anashuka mpaka usipate tena kakukera au mataba si muhinji. Au mtoto wa kusumbua hawezi muuzia ataka benye. Utakuwa na salama. Inafika wakati baba anakuwa na comportement mbaya, wakati kwenye mafiga anakia ona nombre ya minofu yenye kwa wapi mchungu. Jona sikia sema mbona si aona na mbona si akiona wa baba wa vile ndugu wapenzi. Akiwa waonaka wenye mboga haiwezi pakuliwa kama baba hayafika. Unawaza ile unyumbe naweza kuwa na salama. Mama anashikaza aishi na wewe, lakini anashikutana ya kwamba baba umekuwa tena mzigo ndani ya maisha. Kitu kingine ambacho baba anaweza kufanya, baba unakuya na ulisha leo. Unafikiri pale kuko salama? Hakuna siku mtoto ataikalaka na wewe mwanze ongea mambo ya salama. Inasumbua, inaleta mizozo, inapoteza salama ndani ya jamaa. Baba, tulete kitu kingine ambacho inaonekanaka zaidi wakati umemuoa mke wa pili. Unafikiri wale watoto watakuwa na salama? Ndiyo, inaweza semeka ya kwamba juko na pesa utaweza kuwajere, sawa unakuwa na hapo. Unafikiri kutakuwa majadiliano, mazungumzo kati ya fulani na mtu fulani? Tabia hiyo baba sinaweza kuvunja matumaini. Tulete kwa mfano baba, inafika wakati ambapo hauna muda wa kuzungumza na mke wako pamoja na nani? Na watoto wako. Unafikiri taleta salama? Tuulizane ka kitu kamoja wazazi wapenzi kanaweza kutusaidia. Pima kumbuka, siku zenye shaka ikala pamoja na watoto wako, baba, mama na watoto, unaikala wakati mrefu ilikuwa combien de minutes? Je, hauko napata muda wa kwenda sikiliza wengine nje? Mchungaji, jambo hili linazoa kwa pia shida kwa wachungaji wengi. Tuko na muda pamoja na Wakristo, lakini hatuna muda pamoja na watoto wetu ndani ya nyumba. Inaweza leta salama? Hata na wewe uliolewaka na Biblia ama uliolewaka na salama, ni mzazi anaweza kuwa tena chanzo cha nini? Cha ukosefu wa salama. Tutaleta yengine kitu. Baba unatoka kwa masomo, unatoka nyumbani 5h, unarudia ndani na 21h. Tena na kesho vile, na kesho yake, na kesho yake, unawaza ile nyumba itakuwa na salama? Walimu wapenzi, unatoka busubuhi, unafundisha watoto, unarudia ku preparation, ulishachoka unaenda lala. Salama itakuwa mnyumba? Inafikaka wakati ambapo shie tunakuwa tena chanzo cha ukosefu wa nini? Wa salama. Na ile ndio inasumbuaka. Moja ya vitu ambavyo vinatusaidia kuishi katika salama, wazazi wapenzi, ni wakati tumepata muda wa kuongea. Anasema chake na anakisikiliza, na yeye anasema na watu wanapanga. Na preve inaonekanaka wababa wengi hawapati yake wake wao na watoto wao vizio zao. Baba, uko na plan d'action ya mwaka? Watoto wako wanajua kama hii mwaka mtafanya nini? Ama tu wanakuwa na shituka sasa, tumeuza moto, Mungu asifiwe. Na parcela imekuja, Mungu asifiwe. Na hiki leo kimekuwa. Hakuna kushirikishana kwa mipango. Baba, unaanza kufanya program, unaleta mtu wa nje akikala mnyumba,
na haukuambia na mama, naweza leta salama? Si mnaanza kuwa na tofauti. Sinatafika wakati ambapo baba anatoa pesa nje, anasaidia watu wa mingi nje, lakini na mke wake na hajua na kama misaada ziko zinafanyika. Sinaweza kafika wakati ambapo wamoja wanatumia chakula vizuri wakati ni wageni, lakini watoto wao sina wanamalizaka mwezi na hawaya kulaka na kuku kwao kunyumba. Mnafikiri wa baba ile naweza kuwa tabia nzuri? Kuna matabia nyingi ambazo baba akizifanya zinaweza kubomoa unyumba. Mniruhusu tusome kwanza shairi hili mbele tuweze kuendelea. Sijui ningelipenda mtu mmoja aweze kunisaidia na tuweze kusoma Mezali sura 13 shairi la 22 kabla tuweze kuendelea. Tuone ya kwamba baba, mama tuna jukumu kubwa ambazo naweza kutusaidia. Hatungeliweza kupoteza muda hata kidogo, na ile itakuwa katika njia ya kutafuta salama na watu wote, ili tufanye nini? Tuwe mfano bora kwa taifa, tuwe mfano bora kwa watu wote. Karibu kwa usome. Mezali sura ya 13 shairi ya 22. Mtu mwema huachia mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Amen. Achia pale. Wamama, mmesikia kale ka kitu namna gani? Wazazi wazuri, baba mzuri ambaye ni mwema anaweza achia urithi wana wake. Haleluya! Tumewaachia watoto wetu urithi ule, watoto ya watoto wako. Je, fasi moya haiko juu ya ile pesa unapanaka nje, ama zile ambazo unazilewaka hapo kwa moja, ama zile ambazo haukwake na uhusisha watoto wako na mzazi ama mama, kwa maneno yale inaacha watoto wanaishi katika mateso. Ni kusema wababa wapenzi, wakati baba amekuwa na vision, Biblia inasema ya kwamba ni yeye ndio nani? Kichwa cha nyumba. Si ni vile wababa? Alafu swali ni kwamba wababa, kichwa naweza kutembea pasipo kiwiliwili? Haleluya! Kichwa naweza fanya kazi pasipo kiwiliwili? Alafu kwa nini tumewashusha wamama atuwapatie haki zao? Kwa nini tumewanyanyasa? Tumewaima furaha katika unyumba. Kwa nini tumebaki sana na mabusiness lakini hatubaki sana na majamaa zetu? Kwa nini tumepata muda mrefu pamoja na watu nje ya nyumba lakini hatuna muda pamoja na watoto wetu nyumbani? Je, unaikalaka na watoto wako? Wakati sawa, baba anakuwa na vizio yake, mama anakuwa na vizio yake, watoto vizio zao, haiyakuwa divizio ile. Wakati baba anapenda tuende kwa hii pande na mama anapenda tuende kwa hii pande na mtoto anapenda tufanye nini? Tuende mbele, ile nyumba itakuwa na salama. Tuko pamoja wazazi wapenzi. Baba, unaweza kuwa chanzo cha mateso ya jamaa yako, na tena unaweza kuwa chanzo cha salama ya jamaa yako. Haleluya, haleluya. Alafu tuweze kuangalia kitu gani kwa mama, nini inaweza tokea wakati mama amekuwa irresponsible, wakati ameshindwa kutimiza jukumu zake. Tuone ya kwamba inafikaka wakati ambapo mama, na wewe unasahau ya kwamba ni wewe ndio nani? Ni wewe ndio mama ya watoto. Baba anakuambia neno, unakatala kukua sumizi, unakuwa na wewe juu kama kichwa, unapenda muonekano, unafikiri ile nyumba itaendelea mzuri. Ambao baba anasema tufanye hivi, mama anasema hapana. Tufanye hivi, mama anasema sina muda. Inaweza kusumbua. Ni kitu gani ambacho kinasumbua wababa wengi wa mama? Ni wakati mama umekuwa infidele kwa mume wako. Wakati ameenda voyage, unakumbuka ule mwenye mlikuwa naye kwa école secondaire. Haleluya. Ni zile ndio zinabomoaka manyumba nyingi. Ule école secondaire anakuya, unakuwa deja infidele. Katika tabia za mama ambazo zinaweza kusumbua na zinaacha watoto wanashindwa kuendelea mbele,
ni wakati mama juu umepata lufranga kidogo, kulimo unaanza waza kama baba hayafanyaka kitu maisha yako. Kwa mama alo, ile hatuyaonake majamaa fulani, juu wewe umeanza pokea 500, mume wako anapokeaka 50, unaanza mwambia kama wewe ndio unalipaka vyote, wewe ndio unakuishaka watoto, wewe ndio unawalipiaka masomo, wewe ndio na kote kunaendaka mie. Na kinachoshangaza ni wakati sawa mama unafika na munivo ya kumwambia mume wako sema utafulia watoto, utashota mai, utapigia, jume pata tu pesa ndio zinaacha unaanza. Kama singekuwa na kukulisha kama uko gisi huko pale, wa mama tunaweza kuwa chanzo cha mabomoko kwa ajili ya baba. Jiulize, siku moja ulimkwazaka mama, ulimkwazaka baba mbele aende mkazi, mnafikiri wa baba mnatumika kabisa wakati wale wakwaza kunyumba. Kose kazi na kuwaka nini? Kule mkazi ondajibia mwingine mbaya. Nenda jibia, nitaleta mfano moja. Sababu mke alimkwaza recteur, anafika kwa masomo, anakutana na professeur, hawayafika, anamwambia hii ndio saa za kufikia yako. Mnawazia ni ile saa ndio problem yao sana ni kunyumba. Na maprofesseur wachaona sema il c'est pas comme qui. Nao wanafanya nini? Nao wanaenda kwa masomo. Sasa nini ngia mu classe malheureusement ile siku assistant alifanya nini? Alichelewa. Na anamumaltraiter. Mungu mnaona gisi mena benalamuka. Na acha mumaltraiter asema po. Alors gisi amenimilie mbele ya baetudia. Sasa abachia travaux, prof anatoka na yeye assistant atawafanya hivi. Na nyinyi wanafunzi mnarudia mwisha kupasika sana. Sasa mnafika kupale unakutana isha kwa nini? Mizozo. Ilianzana na nini? Na ile yenye mama alifanya kule kunyumba. Kumbe kitu kizuri wazazi wapenzi ambacho kinaweza kutusaidia mimi na wewe, tafuteni salama na watu wote. Haleluya. Ile ikawezekana na tutaweza kusaidiana. Lakini wakati saa tulishindwa kutafuta salama na watu wote, tunakutana ya kwamba maneno yanatembea vibaya. Katika lugha ya mama walinifundisha kitu moja ambacho kinasema ambayo inasema habao wake msika lakini wanaoa nani? Mama. Haleluya. Habao wake msika lakini wanaoa nani? Mama. Ina maana ya kwamba mama ambaye wanamuoa haiko ule mama lakini tabia ya ule mama. Haleluya. Wamama wapenzi, ni wajulishe ya kwamba inafikaka wakati ambapo mmezaa watoto warembo wazuri ambao ni wa adabu, sababu mama ni mkosa adabu nyumbani mwake, imeacha wamebaki kunyumba. Ni kweli ni bongo? Jusa nitasema bo. Sasa ninasema mimi naenda kule, mama babangu ananiuliza sema bo, unaenda kule kwenye mama anazoa shimamisha watu kubitu, unawaza hata endaka kuwa na mnaona kale ka kitu na kanasumbua mtu unabakia. Wapenzi, tuelewe nini? Tunafanyaka juste 30 minutes ya mahubiri ama 1 heure ya mahubiri, lakini 23 heures du temps tunakuwa tuko naona vinyoko nafanya. Wamama wapenzi, wakati mmezoea kuambia watoto wewe uko kiwerewere, wewe hautakuwa kama mtu, wewe hautashiwezeaka, mnawaza ule mtu atawezaka kitu. Wamama mmewatesa watu. Inafika wakati ambapo baba alitoka mkazi na kafuraha yake, yuko anakuja nyumbani, wakati anapiga hodi unakutana mama olia mchangamkie, anamjibia kwa msi, anamdharau, anamshusha. Unafikiri baba ataishi na salama? Kubwa wa mama ambao problemi ambazo zinaanza onekana ni wakati mama amekuwa negativiste plus que kuwa positiviste. Ndio kusema nini? Unamwambia hivi mama anakikatala, unamwambia kingine anakikatala, na sasa unakifanya anaanza kuambia sasa ushakaanza jiongoza. Probleme ni ya nani? Ni ya mama. Wazazi wapenzi wa mama, tuelewe ya kwamba kuna wakati ambapo magumu yanaonekanaka sababu mama hakutimiza jukumu zake. Biblia inasema nini? Mama uweze kuwa mnyenyekevu, mti celle qui est soumise devant son mari. Lakini baba wewe ndiye kichwa, na ni kichwa ndiyo nasema tufanye hivi, tufanye hivi, lakini katika nini? Mapatano. Lakini haiko tu wale wao wenyewe,
wanaweza poteza salama ndani ya jamaa, na watoto pia ni moja ya ukosefu wa salama ya wazazi wengi. Alo les jeunes, tuko ndani? Asante sana. Kwa ndugu wapenzi, Biblia inasema ya kwamba watoto ni nini? Ni baraka toka wapi? Kwa Mungu. Kuna wamama wengi na maunyumba nyingi ambazo zimebomoka sababu walikosa nani? Watoto. Alafu kwa neema ya Mungu wewe unazaliwa katika nini? Katika ile jamaa. Kisha kitu cha kwanza ambacho kinaonekanaka zaidi sana kwa watoto na inasumbuaka magumu sana inasumbuaka wazazi, ni wakati mtoto amekuwa shirikana. Inaeleweka? Unamwambia mtoto vinakuwaka hivi, mtoto anakuambia vile vya kuepoke yeye na shini epoke yetu. Kushibia wazazi ovyo ovyo. Inafika wakati ambapo mtoto anakuambia sema kule kwa nyoko naenda kuko problem, na unasema hapana, nyie hamjui vile tuko ndani, nyie ndio mnajua vile niko mnafanya. Wakati mtoto amejituma kwa kitu moja hivi asenjo kapombe, kale kamepoteza usalama ndani ya nini? Ya manyumba nyingi. Wakati mtoto amejituma kufanya nini? Kugusagusa, amekuwa mwizi. Na unaweza penda ukwe baba yake ama mama yake na mwizi, inapoteza usalama. Wakati watoto wanaanza bebesha mabimba na kubeba manimba nyumbani, inaweza pendeza wazazi, inawasumbua. Na sasa tafuta kapita deja reputation yote. Niliposoma kitabu cha Methali 22 shairi la kwanza, linasema ya kwamba la réputation est préférable plus que l'argent et l'or. Ni kusema ya kwamba tabia ina bei kali kuzidia na kuzidia nini? Na kuzidia pesa. Alafu wakati sasa unabeba mimba ama unabebesha mimba, unafikiri umejenga matumaini ya wazazi wako? Hakuna mzazi mwanaweza penda mtoto wake afanye nini? Aharibike. Watoto wengi wamekuwa njia ya matraumatisme za wazazi. Ndio unakutana mtu magonjwa yanatokea, magumu inaonekana. Sababu gani? Mtoto amekuwa chanzo ya kuleta magumu katika jamaa lao. Wakati watoto wanamwambia fanya hii kazi, anakatala. Anamwambia utatumika hiki, anakatala. Na kwa mwisho anafanya nini? Mzazi wewe na dunia itafanyaka nini? Itakushauria. Nyinyi mnawaza dunia inaweza shauria mtu? Haleluya. Mnafikiri dunia inaweza shauria mtu vya kweli? Lakini kabla tuweze kujifunza mbinu za kutafuta salama na watu wote, tujifunze kwa kitu fulani hapa. Nitasimu uongozi kuya kidogo. Muangalie ni nini ambacho tunatafuta kuifanya mahali hapa. Inaweza vunja jamaa, ninaweza kusaidia jamaa. Nitaweza kusii mama yangu utakuwa kwa hii upande wangu wa kushoto. Alafu gaji wewe utakuwa mbele. Wewe utabakia pale au utabakia nyuma yangu na wewe utakuwa pale. Muone nini itaweza kutokea. Kwa hiyo wakati si nimebakia katikati. Hapa tunakamata kuna Mungu. Haleluya. Ambaye Biblia inatuambia ya kwamba Mungu anakuwa kwa upande wa nini? Wa kuume. Na Mungu alituumbaka ili tuweze kuwa na nini? Na salama. Na ile salama iweze kuleta mabadiliko mahali pote. Na pembeni yangu kumekuwa nani? Mama mzazi ama wazazi wangu. Biblia inasema ya kwamba Mungu alipoumba watu duniani aliwapatia responsibility wazazi ya kulea watoto wao katika nini? Katika njia zinaowapasa kwenda, ili wakati watakapokuwa wakubwa watasahau zile sheria, si hawatazisahau. Alafu siku moja nikasikia mzazi mmoja akasema na mtoto wake, ni ile njoo anawafundisha kwa kodime. Ina maana ya kwamba anajirekonetre kama anafundisha watoto yake. Wazazi wapenzi, mtoto ameharibika, unatafuta mwalimu wa Ecole du Moche. Unasema nakusa kama anaenda kufanya kwa kodime yako nini? Na wewe walipatia responsibility, huko unafanya nini? Walimu ya Ecole du Moche, wazazi kazi yao ni kuongeza kumalengo ambayo kanisa iko nayo. Haleluya. Tu pamoja. Kinachonishangaza
wazazi wengi hawayu na walimu wa Ecole Dimanche. Baba, ushakaenda somea kwa Ecole Dimanche siku ngapi depuis unaanza kapeleka watoto kwa Ecole Dimanche? Mama, je, unayua mwayafundishaka watoto yako kabisa? Unamuyua? Unayua nini iko na wapatia? Mungu ameweka mama pembeni yangu sababu ni mzazi wangu. Na Mungu amekuwa kwa upande wangu ili nifanye nini? Niishi salama. Lakini kitu ambacho tunaweza kuelewa, hapa mbele yangu kuna dunia. Haleluya. Usiponilea mama, uelewe ya kwamba dunia itafanya nini? Itanifundisha. Na wakati dunia itanifundisha mambo ambayo itaacha nisikue pembeni ya nani? Ya Mungu. Na Biblia inasema nini? Wakati umejifanya rafiki ya dunia, dunia itanibeba mbele. Si ni vile? Lakini Mungu mwenye yuko pembeni yangu anaenda wapi? Anaenda mbali. Haleluya. Alafu hapa mbele yangu kuna dunia. Na dunia inapenda niweze kuingia ndani. Na mimi nivale kubule mumastile, na mimi nikamate ukapombe sawa wengine, na mimi nifanye mambo ambayo haiko mazuri. Lakini hata kama dunia inakuwaka, mkiangalia watu wamoja wanasemaka tuko nyuma yako. Ni watu gani wa mama? Wale ambao wanasema msiogope tuko nyuma yako. Ni wananchi wanazoea sema vile. Ni wa baba, ni wananchi wanasemaka vile. Tuko nyuma yako usiogope. Si ni warafiki? Rafiki wakati sasa mnaanza mpango fulani, anakuambia kaendelea, tuko wapi? Nyuma yako. Alafu ni nini natokea? Nitasisi sasa mgeukie huko. Wewe ni Mungu, sawa? Wewe unakamata kazi ya Mungu. Unataka niweze kuwa kwa wakati wote pamoja na wewe. Si vile? Yeye ni mzazi, anapenda niweze kuwa pamoja na yeye. Huyu dunia naye anataka nikamata hivi, anataka pena niende mbele. Kio nikamate, anataka nikokote. Na marafiki wananikokota. Alafu nyinyi wote mnikokote. Niende wapi wazazi? Wazazi mniambie niende wapi? Niende wapi wazazi? Alafu mwachie pale kidogo. Unaona? Nini inatokea? Dunia inanikokota mbele na warafiki wananikokota nyuma na Mungu ananikokota na wazazi wananikokota. Niende wapi? Niende wapi? Biblia inasema nini kwa jambo lile? Sikia ndugu mpendwa, nini nasemeka katika kitabu ya Mesai 18:21. Inasema la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La mort et la vie, kifo na mauti yote viko katika nguvu za nini? Za ulimi. Tunafanya tena ile exercise. Wote wananikokota. Ni mimi ndio nachagua kama wapi nitaenda. Na Mungu anatuachia libre choix. Ukapenda unaenda mdunia, ukapenda unaenda kwa Mungu, ukapenda unaenda kwa wazazi, ukapenda unaenda kwa unapenda. Si ni vile? Tunarudilia tena, twende. Tunaenda tena, tunaona jinsi wananikokota. Nakosa niende tena wapi? Alafu sitaki mbele yangu, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka! Niachilie. Ameniachilia ama aniachilie? Ameniachilia ama aniachilie? Nataka nisogee sasa mbele. Naona rafiki ananikokota. Nataka nisogee mbele. Naona rafiki ananikokota. Kwa jina la Yesu, toka nyuma yangu kwa jina la Yesu. Ameniachilia ama haniachilie? Ameniachilia ama haniachilie? Alafu niambie wazazi nao watoke. Niambie Mungu naye atoke. Ina maana ya kwamba nikiamini Yesu natembea pamoja na Mungu na nani? Na wazazi wangu. Haleluya. Asante sana. Kwa nini tumeleta mfano huu? Tunapenda tukuonyeshe ya kwamba baba, wewe ndio unaweza tengeneza jamaa yako. Mama, ni wewe ndio unaweza tengeneza jamaa yako. Mtoto, ni wewe ndio unaweza tengeneza jamaa ya kwenu. Tafuteni salama na watu wote. Haleluya. Nilipoangalia kwa nini tunahitajika kutafuta salama na watu wote, nilikutana ya kwamba tukitafuta salama na watu wote, kimya itakuwa. Haleluya. Utakutana katika jamaa mna nini? Mna kimya. Wakati tunatafuta salama na watu wote, ni nini ambayo inatokea? Baba mzazi, mama mzazi, unakuwa katika utulivu. Unapotafuta salama na watu wote, unaishi katika uvumilivu. Haleluya. Unapoishi salama pamoja na watu wote, mnakuwa na nia moja. Kile ambacho baba anakiwaza ni kile ambacho mtoto anawaza, na ni kile ambacho na mama anakiwaza.
Mnapotafuta salama na watu wote, mnajua kuchukuliana. Haleluya! Unapotafuta salama na watu wote, unaishi bila vita. Unapotafuta salama na watu wote, unaishi katika masikilizano. Unapotafuta salama na watu wote, unaishi upendo. Unapotafuta salama na watu wote, unatembea pamoja na ndugu zako mkishikana nini? Mkono. Haleluya! Na ile yote haiwezi wezekana kama hauyajitambua wewe ni nani. Usipojua kama wewe ni nani, unaweza ngojelea kitu kiningilipasha fanya kwa mwingine. Haleluya! Wakati baba umesahau ya kwamba wewe ndio baba, unarisikia kuchunga mama atoke mkazi, alete nini? Alete mshahara, alete pesa, inaendelea. Unasahau kisi wewe ndio baba, hauna muda wa kuikala na watoto wako. Wakati saa ujue wewe ni nani, unafanyaka kila kitu bisi unapenda. Alafu tujifunze nini? Ka kitu kamoja kabla tumalize, sababu muda wetu tunatembea, tutaendelea na mambo mengine kesho. Tuseme nini wazazi wapenzi? Kuna ka definition, kuna ka formule kamoja, ni mzazi ndiye alikanifundisha na kamenisaidia zaidi sana. Alisemaka hivi: identité objective égale à identité subjective plus identité attribuée. Tuanze yandika njo tutaielewa vizuri. IO égale à IS plus IA. Njo kusema nini? Mzazi aliniambia ya kwamba ukipenda ujitambue wewe mwenyewe, ni lazima uangalie identité subjective, wewe unajijua namna gani. Haleluya! Wewe uko na makalite gani? Mnakumbuka ya kwamba tulisema kwamba mtu uko na makalite na tena uko na nini? Na mapoint faible. Unajijua uko na kalite za wapi na unajua uko na makalite za mapoint faible za wapi. Wakati umelijua wewe mwenyewe, kisha uweze kujua na wazazi ama watoto ama baba ama mama ananijua ako naye nini. Haleluya! Kile kenye baba mwengine anakujua wako, please kile kenye unajijua wako njoo wewe ule. Inaeleweka? Haieleweka? Nasema hivi, ukapenda ujue kama wewe ni nani, ni lazima wewe peke uanze jijua kama uko na kalite za wapi za bien na za mama point faible za wapi. Umeshafanya wewe peke, sasa kumbe mimi nasirika kambio, kumbe mimi nakuwa hivi, kumbe mimi nakuwa hivi sasa, lakini mimi nalamkiaka, mimi nakuwa na courage, mimi nakuwa na hekima, vile si ni wewe ndio unajijua. Kisha unapenda unauliza hata kaswali kateki, nini unaweza penda kuione imebadilika positivement katika maisha yangu? Inaeleweka? Nini unaweza penda kuyaone imebadilika positivement ndani ya maisha yangu? Utasikia watakwambia seme, mimi naweza penda usikuwe na cheleo. Na kweli sasa unaanza pima verifie siku zote za mkanisa, unajirendre compte kia hauanza kukisomo na ukimalize hapo. Tuko pamoja. Unaelewa sema bo, nini unaweza penda ibadilike positivement katika maisha yangu? Mimi naweza penda mtu akikutumia message uko na ijibia. Na kwa sababu unarudia mu repertoire una verifie, est-ce que huyu mtu ananiandikia message mimi najibia? Unakutana kumbe ufanye nini? Hao mjibi yake. Sasa kumbe nishakatesa hivi watu. Alafu wakati huko naangalia vyenye balikwambia na vile unaishi, chua vitia fasi moja, nitaacha unajua kama uko nani na utashikia hata na kusawa. Ile tukiweza kuifanya itakuwa pia. Sababu muda umekimbia, tuseme mambo matatu haya ambayo nitayasoma na niko namaliza, yengine tutayazungumza kesho, ambayo ni ile jambo la tatu ambalo nasema juu ya uchungu, ile racine ya amertime, ile tutaizungumza kwa kesho, tuone kama Mungu atatuwezesha. Ili uweze kuwa na salama na watu wote, elewa nini? Ili uweze kuwa na salama na watu wote, jihakikishia kwamba umekuwa na salama na wewe mwenyewe. Wewe peke uko na manunguniko, wewe peke haujiamini yake, wewe peke uko mwe security, unafikiri utapatia mwingine security? Ya pili, baada ya kufanya renew na wewe mwenyewe, jihakikishia kwamba uko na salama na ndugu walio pembeni yako. Baada ya kujihakikishia ile, jihakikishia kwamba uko na salama na nani? Na Mungu. Na ili maneno yale yatimilike, mambo haya matano. Cha kwanza,
ambayo ni priorite de priorite, jihakikishia kwamba umeishi salama na Mungu aliyekuumba. Sababu mtu mmoja akakufa miongoni mwetu, kisi tuko wapi? Tunamupeleka kule yule. Si ni kweli? Kama wewe tengeneza kama maisha yako utaishi hivi. Cha pili, jihakikishia kwamba uko na salama na wewe mwenyewe. Cha tatu, jihakikishia kwamba uko na salama na jamaa yako. Eske banakuonaga kunyumba? Na pale unajipoze kesho, ni kitu gani kinaweza hata na ikala na salama nikijua ya kwamba niko wa maana mwa hii jamaa? Cha tatu ambacho kinaweza kusaidia katika maneno haya, lazima cha ile, jihakikishia kwamba uko na salama na wale mnatumikaka nao. Si kwamba tu wanatumikaka na wengine lakini hawana salama nao. Kitu ya mwisho ambacho kinaweza kusaidia kila mtu matengeka maisha yako, jihakikishia kwamba umekuwa na yeye salama. Na yale yote yanapatikana kwenye msalaba wa Yesu. Haleluya. Na nipande kwenye Biblia tuambia ya kwamba niko ninatafuta. Merci beaucoup. Hii parti inatulinganisha na Mungu. Si vile hii parti inatuconnecte direct na Mungu. Lakini hii parti inatuconnecte na watu. Haleluya. Inatuconnecte na watu. Haiwezekani ukue salama na Mungu na hauko salama na nani? Na watu. Na tukaona mwele maadili commandement za Musa, utakutana ya kwamba ya kwanza, ya pili na ya tatu inasema kuhusiana na Mungu. Lakini kuanzia kusisi mpaka 10 inasema kuhusiana na nini? Na watu. Na ukiangalia ile katikati inakuwa sasa ina sele, inaonyesha kile ambacho kinahitajika kufanyika. Basi Mungu abariki neno lake kwangu na kwenu katika jina la Yesu Kristo. Amina.